of denim, mga mina. 599, 589 wholesale po. Mine, Lana, black. O, kunin nyo na. Eto pa. Sino kasi si Ma'am Liz, no? Ma'am Liz, ayan. Pili ka na, Ma'am Liz. Eto, 499 Adidas. Mine, Chantal, Brown. Ayan, 40 bus, 36 waist. Eto, me, 499 din. Karel, syrup, Lululemon. Ayan. Eto, me, yung nasa mannequin number 4 po, yung pasiki natin. 599, 589 wholesale. May na kayo, Mi. Peter syrup, Peter red, and Peter blush. Yes. O, eto new item natin. Nung Wednesday live na kumi. Ang ganda ng iniwan nila. Ayan o, new item natin to nung Wednesday. Ay, ang ganda ng iniwan. Ay, hindi pala. Oo, ako yun. Boss, eto o. Hindi pala iniwan si Hundo. Oh, hindi. 640 wholesale, mami. 40 bus and 36 Hindi updated. waistline. Mark Ross and Mark Royal. Mga mi, oo. Chinampo wala si Des eh. Di mo titiyok ni Des. Di mo totoo yung Des, no? Nagpabango ko siguro. Ray, wala na nga yun. Naubos na, Des. Minus mingan yata ang... Burina sabi, lagi naman sundo, kaya may gisan yun. Anibos ha? Ginagamit ko yun araw-araw. O, eto naman mi. Escort, sige mag-flex tayo. Eto naman mi, si Ira. Si Ira Cedar po, 499, 489 wholesale. Mi Adidas naman. Ano din siya, combination of soft denim. Mi, yung mga coords pants natin, naku Mi, kung ako sa inyo, i-mind nyo na to. Kasi after ng live balik presyo, Mi, hindi nyo makukuha mga 499 to. Sa iba, may mga 850, 890. Yung mga ganito nila, sa atin, ang mura na. Bagsak presyo. Yes. Court, Mi, suot ni Ma'am Mas Cams, Miguel. ito, suot ko skirt. Ayan, ang ganda nito, mi. 280 lang, 270 wholesale. Skirt na po. Ayan siya, mi. 24 to 36 waist. Suot ko is mine Willow Choco. 280 to 70 wholesale. Meron din tayong Willow Brown, Willow Char, and Willow Cream. 280. Ayan, Ma'am Cams, 280. pili ka na, Ma'am Yung Cams. 280 isa lang ba? Yes po. 280 kasya na yan, Mi, ng 24 to 36 waistline. Mga Mi, yung mga first time buyer po, mga Mi, pa-send na ng details. Tomorrow po ang sending final invoice natin. Na mga Mi, dagdagan nyo na. Yes. Eto mi, yung mga tagto 250, eto pala mi, 299 to, yung may rhinestones natin. Isa na lang, kunin nyo na mine, Fatima Black. Eto naman mi, tagto 250, 240 wholesale. Meron tayo Jet Maroon, Sansa White. Ang dami Eto ka. Ma'am Rodrigo. Ay, Ma'am Rodrigo, namiss ka namin. 250 to 40 wholesale. Nagmamind siya pag hindi na tayo nakalive. Oo. Michael Black. Nagtatry Charlie to comment siya, Gray. Miranda Cream. Ang mura, Mi. 250. Miranda Brown. 250 lang to. 240 wholesale. Prima Red. Yes. Ayan. O, eto din, knitted. Eto naman may Prada Milano Polo type 270, 260 po wholesale. Isabella Brown, Isabella Gray. Eto naman may Eyelet top, 290, 280 wholesale, Caleb White. Eto naman may Premium linen. Pababol siya sa baba and may zipper siya sa likod. Kahit 40 boss me, pwede XL frame. Carlo Sky, 290. Carlo Cream. Carlo White. Ayan. Kunin nyo mi, ang mura. Eto mi 250. Carlos Brown at saka Maris White. 250 to 40 wholesale. Eto naman ni si magkano to ma'am? 260? Opo, Si Elma, 260 to 50 wholesale. Pwedeng pang office. Elma White. Sondo na yung white now, Des. Elma Blue. Tanggal mo. Elma Blush. 260 to 50 wholesale. O, eto naman mi bubble top.
si Gabriel. 240, 230 wholesale. Small to double XL, Gabriel white. And Gabriel blue. 240, 230 wholesale, mga mi. Kunin nyo na. Ito pang partner sa mga tops, me. Ayan, ang ganda. Me. 330 pesos lang, 320 wholesale, 24 to 36 waist. Meron tayo Blair Salmon at saka Blair Rust. Me, 330, 320 wholesale. Ayan. Ma'am Rodrigo. Pili ka Pili ka na. Eto dress, nakasilang ganda nito. 399. 389 wholesale. Ayan, may patali yan. Button down. Ang ganda. Mine Dream Cream. Mine Dream Cream. 399, 389 wholesale. May magkaming Prada Brown. 270 po. Mine, Isabella Brown Dawn and Isabella Gray. 270 na lang yon. Mga mi, 260 wholesale. Ito na ganda ito nung Henry. Isabella Gray. Isabella Brown. 270, 260 wholesale. Ma'am Liz. Kunin nyo na, Mi. Cream, yours na sold out. Dream Cream. Sold out. Thank you po. Dream Cream. Mi, eto, di ba gusto nyo to? Si Joel. Ayan. Joel. Si Joel, di ba bet nyo to? Pero hindi to nakasale niyan, yung item kasi. 599, 589 wholesale. Premium linen ang fabric nito, Mi. Mine Joel Brown. Mine Joel Brown. Ayan, adjustable string and smacking garter sa likod. Joel Brown, 599, 589 wholesale. M1. Sige, Ma'am Liz. Marami tayong mga dress. Ma'am Liz, 580 lang yan. Naka-double lining na. Smacking garter sa likod po. Adjustable strap. 580, 570 wholesale po. Henry Blush. Ang code po nung M1. Isa lang yan, ma'am. Oo. Eto, yung magmamay nito, bigyan namin ng free belt. Culottes. Ano to, mi? Parang, culottes version ni Malaya. Mga mi. Pero kasi, wala rin palang belt si Malaya. 280 na lang, 270 wholesale. Jana Choco and Jana Gray. Kunin nyo to, may bigyan namin kayo ng free belt. Eto dress. Ayan, 540, 530 wholesale. Mine King Blue. Eto din ni Mine Noah Army. 599 naman to, 589 wholesale. Si Joel, magkano si Joel? Joel po, 599. 599, 589. wholesale. Ma'am Ayan. Rodrigo. Joel Brown, isa na lang. No restock na to, Mi. Hindi lang chinek out. Oo. Ma'am Liz, eto siya. Prada Milano, mi, ayan o. Prada Milano siya, mi, polo type. Working po yung 3 buttons niya. Isabella